day in my life. Hindi ko pa nasimula. Diba? Bili na kayo guys. Magkano, Erika? 180. 180 lang. 200 na lang para sa inyo. Very friendly budget. Yes. Let's go! Guys, mga lunch. Karinderya lang. Yes. We're gonna go there. Napta. Baitan kami. Tingnan nyo kung saan kami nakaabot. Sa SM kami guys. Let's go. Ay guys. Malis na kami sa SM. Kasi wala kaming nahanap ng glow stick. Sa National Bookstore kami tingin pero wala. Sa Tayte. HP. Sa ano kami? HP. Center Plaza. Yeah.